ولقد شرف الله عز وجل تلك البلاد المباركة بحادثة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. Dan tentu kita sama-sama mengetahui setiap Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa menjadi bagian tempat mulia yang selalu didengungkan dalam peringatan perjalanan Nabi kita. ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه آيات عظيمة تتلى إلى قيام الساعة تدل على عظم مكانة المسجد الأقصى ومكانة حادثة الإسراء والمعراج في الإسلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat yang berbicara tentang Masjidil Aqsa itu kekal karena dia dalam Al-Quran dan Al-Quran kekal sampai yaumul qiyamah, maka makna yang berada dalam ayat tadi itu juga akan kekal, yang mana ayat tadi berbicara tentang Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sebuah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku wonten surat napa Bapak Ibu sekalian? Ayat kepinten? Apal nggih berarti nggih? Alhamdulillah, yahfadzuna al-ayah insyaallah. ولقد أكد نبينا صلى الله عليه وسلم على مكانة تلك البلاد وعلى فضل المسجد الأقصى، حيث أنه ثالث أفضل المساجد في الإسلام ومن المساجد التي يشد إليها الرحال، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. Kita mengetahui ada 3 masjid yang oleh Rasulullah SAW sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Di antaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. فالمسجد الأقصى يا كرام وفلسطين هي عقيدة لدى كل المسلمين، ولا يمكن لمسلم في هذا العالم أن يتخلى عن المسجد الأقصى أو يتخاذل عن نصرة أهلنا في فلسطين، لأن من يتخلى اليوم عن المسجد الأقصى وفلسطين قبلة المسلمين الأولى فإنه سيتخلى عن المكة المكرمة ومسجدها الحرام قبلة المسلمين الثانية، وسيتخلى عن المدينة المنورة ومسجدها النبوي. Oleh karena itu 3 masjid tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah kita yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagai seorang muslim, hak bagi kita, wajib bagi kita untuk menjaga ketiga masjid tadi. Maka tidak mungkin seseorang muslim memisah-misahkan bagian dari akidah tersebut. Ketika ada seseorang kok cuek terhadap Masjidil Aqsa, besar kemungkinan di waktu lain dia pun juga akan cuek terhadap Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Oleh karena itu, mari kita satukan lagi cara pandang kita mengenai 3 masjid yang suci tadi. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أرض غزة ومكانتها وأنها أرض الرباط والجهاد وأن أهلها على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير رباطكم عسقلان وعسقلان يا كرام هي غزة. Lebih dari itu, Rasulullah juga bersabda tentang Gaza. Kalau tadi berbicara tentang Palestina, kemudian Baitul Maqdis, maka beliau tadi menyampaikan hadis Rasulullah SAW terkait tentang Gaza, di mana beliau mengatakan khair ribat asqalan wal asqalan wal Gaza. Asqalan itu, Bapak ingat kalau disebut Asqalan, kira-kira yang muncul nama imam siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Bahkan juga Imam Syafi'i, karena maulud Imam Syafi'i pun juga dilahirkan di bumi Gaza. Oleh karena itu Rasulullah bersabda tentang Gaza, sebaik-baik prajurit yang mempertahankan tanah air mereka, prajurit-prajurit yang berjihad di dalam medan pertempuran adalah orang-orang yang berada di Asqalan,
dan Asqalan adalah Gaza. وإن المعركة التي يخوضها أهلنا في غزة ضد أعتى وأظلم قوى العالم من الإسرائيليين والمتحالفين معهم إنما هي حرب واضحة بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، حرب على المقدسات والحرمات. Ketika Israel menghancurkan rumah sakit, berarti Israel sedang melawan kemanusiaan secara keseluruhan. Ketika Israel menghancurkan masjid-masjid, berarti Israel sedang melawan Islam. Maka dari itu kita sebagai muslim jangan ragu untuk mengatakan perang ini adalah perang antara bainal kufri wal haqi, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur. Peperangan antara kebenaran dengan kebatilan. Walaqad ra'ayna bifadlillahi azza wa jalla أهل غزة صابرون محتسبون راضون بما كتب الله لهم، راضون بأن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لأن يكونوا أهل تلك البلاد المباركة، وبرغم ما يتعرضون له من قتل وسفك للدماء إلى أنهم لم يتنازلوا ولم يتخاذلوا ولم يتخلوا عن شبر من أرضنا المحتلة، تلك الأرض المباركة التي اغتصبها الاحتلال الإسرائيلي منا وسلبها منا بظلم وعدوان عظيم. Mari kita bisa berkaca tentang bagaimana para prajurit dan juga mujahidin Gaza mempertahankan tanah air mereka. Kita bisa melihat bagaimana kekokohan tauhid mereka tercermin dalam hal menjaga perbatasan negara mereka, yaitu Palestina. Kita bisa mencontoh bagaimana kesabaran mereka, bagaimana kegigihan mereka dalam hal menjaga kota suci kita, yaitu Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang membela kebenaran tersebut. Walaqad ra'ayna al-kathir mimman dakhalu fil Islam bisababi ma ra'awhu min ahli Gaza min as-sabri wath-thabati 'ala al-haqqi wath-thabati 'ala al-'aqidah والدفاع عن المقدسات والحرمات، حيث أن أهل غزة قدموا كل ما يملكون، أموالهم وأرواحهم ودماءهم وأبناءهم وبناتهم ونسائهم وآبائهم وأمهاتهم نصرة للمسجد الأقصى وحرمات هذه الأمة. Mujahidin Gaza di sana berperang dengan segala yang mereka punyai. Mereka korbankan harta bendanya, jiwa raganya. Mereka kehilangan keluarga, anak-anaknya dan juga orang tuanya. Maka sekalipun status peperangannya mungkin belum bisa dikatakan menang bagi kita, tapi ada kemenangan lain yang kita dapatkan, yaitu apa? Orang-orang non muslim di belahan barat sana melihat bagaimana prajurit dan juga mujahidin Gaza diserang sedemikian rupa, kok masih kuat, masih kokoh, masih bakoh. Maka kemudian itu menjadi pintu hidayah bagi non muslim untuk masuk Islam, dan itu terjadi sekarang. فكانت غزة ولله الحمد والمنة مثالا عظيما لعباد الله الموحدين الصابرين الثابتين على الحق الذين لا يتزحزحون ولا يتنازلون، وبرغم ما يتعرضون له من خذلان من القريب والبعيد إلى أنهم معتصمون بحبل الله مرابطون ثابتون على أرضهم وعلى مقدساتهم. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, beliau tidak lantas kemudian meminta Bapak Ibu untuk berbondong-bondong maju ke Gaza sana, enggak. Karena sampai sekarang mujahidin Gaza masih berpegang teguh dengan keyakinan mereka. Mereka masih berjaga, mereka masih kuat untuk melawan penjajahan Israel. Tapi kan curangnya Israel itu mereka tidak berani melawan para prajurit, tapi justru beraninya melawan orang-orang anak kecil dan orang tua. Oleh karena itu tentu sampai sekarang kita masih membutuhkan bantuan dan juga santunan dari masyarakat muslim yang berada di negara kita Indonesia tercinta. Wa inni aquluha wa bimil'il fam hani'an li sya'bi Indonesia hadhihi an-nusra, hani'an li ri'asati Indonesia hadhihi an-nusra, hani'an li hukumati Indonesia hadhihi an-nusra, hani'an li ulama'i Indonesia hadhihi an-nusra, حيث أنهم نالوا شرفا عظيما في ظل هذا الخذلان وفي ظل الزمان الذي عز فيه نصرة المؤمنين والمجاهدين، فكانوا بفضل الله عز وجل مع عباد الله
ومع الطائفة المنصورة، تلك الطائفة التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهنيئا لأهل أندونيسيا أنهم اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله، وبإذن الله عز وجل سنبقى على عهدنا ثابتين مرابطين مناصرين للمقدسات والحرمات. Maka beliau ucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintahan Indonesia, kepada ulama-ulama kita yang dengan tegas memberikan posisinya untuk membela Palestina di hadapan kancah dunia, di mana beliau mengatakan posisi seperti ini tidak banyak yang mengungkapkannya, tidak banyak negara-negara lain yang berani dengan sangat percaya diri, sangat terbuka keberpihakannya kepada rakyat Palestina. Maka beliau sekali lagi menyatakan selamat kepada jamaah dan juga warga negara Indonesia atas apa yang telah dipilihnya, berada pada posisi Thaifah Mansyurah, berada pada golongan yang dimenangkan, dan itu adalah salah satu sabdanya Nabi Muhammad SAW, bahwa akan senantiasa ada umat Muhammad yang berada dalam kebenaran, umat Muhammad yang selalu melawan kezaliman, dan mereka berjaga-jaga, mereka berada di Baitul Maqdis. Dan oleh karena itu, insya Allah ketika kita mensupport mereka, mendukung mereka, maka kita bagian dari Thaifah Mansurah insya Allah. Wa inni wallah ma ji'tu ilaikum wa ma aqifu baina aydikum baina ahli wa ahbabi إلا لأني أعلم وأثق جيدا بحبكم لفلسطين ولأهل فلسطين، وأثق بنصرتكم لهذا الشعب المكلوم، فأدعوكم وأذكركم بألا تقصروا في نصرة إخوانكم، وهذا ليس إلا تذكيرا، فنحن واثقون بنصرتكم. وأقول لكم: لا تعتادوا تلك المشاهد، فإن غزة لا زالت تنزف وجراح الأمة لم تشف بعد، فلا تنسوا إخوانكم وجودوا عليهم بما استطعتم، وحققوا معنى النصرة الحقيقية، ولا تنسوهم من الدعوات، وأن تتضرعوا لله عز وجل بأن يفك الله هذا الكرب، وأن يعلي الله راية الحق، وأن ينصر أهلنا في غزة على عدونا وعدوهم وعدو الله والمؤمنين. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir. Jangan kemudian ketika peperangan ini sudah berlalu beberapa waktu, kemudian kita merasa bosan, merasa malas untuk mendoakan mereka. Karena para mujahidin yang sekarang dibombardir sedemikian rupa, berjalan peperangan itu 5 bulan, mereka sama sekali tidak gentar. Tidak ada kemudian mundur selangkah, tidak ada kemudian merasa lemah, tidak. Oleh karena itu kita yang berada di sini sekedar untuk berbela rasa, memberikan dukungan yang kita punya kepada bangsa Palestina dan juga mujahidin di Gaza. Maka jangan sampai kita lengah, jangan kita tersesatkan informasi-informasi media. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, di media-media kita muncul misinformasi, ada informasi-informasi yang menyesatkan. Maka jangan sampai kita terkecoh dengan media-media tersebut. Tetap bersatu, tetap semangat untuk membela perjuangan bangsa Palestina. فتضرعوا لله عز وجل ليل نهار، وادعوه أن يعجل بالنصر والتمكين للمسلمين، وأن يعز الله عز وجل المسلمين، وأن يعلي كلمتهم، وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. Dan oleh karena itu, siang malam mari kita lantunkan doa-doa terbaik kita untuk kemenangan masyarakat Gaza. Lebih-lebih kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, bulan kemenangan, sehingga ketika Allah mengijabah itu semuanya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk benar-benar memberikan kemenangannya kepada masyarakat Gaza. Amin. Wa inni min hadzal maqam la as'alu Allah azza wa jalla wa atawassalu ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi an yukrimana bit tahrir wan nasr amma qarib, wa an nastaqbil ahla Indonesia
في باحات المسجد الأقصى وأن ندخله محررين فاتحين بإذن الله. Insya Allah sebagaimana dulu bangsa Palestina memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia, maka insya Allah ketika nanti Palestina mendapatkan kemerdekaannya, beliau dengan sukacita mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang ke rumahnya, duduk bersama-sama menjadi tamu beliau insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau dengan terenyuh mengundang Bapak Ibu dengan harapan nanti ada keamanan, ada kemerdekaan, maka beliau disambut di sini, maka insya Allah beliau bersedia untuk menyambut Bapak Ibu di sana insya Allah. وأشكركم على حضوركم وعلى حسن استقبالكم وعلى حبكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيكم جميعا. Beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya atas doa donasinya, dan semuanya itu semoga menjadi sedekah jariyah wakaf lillahi ta'ala bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga menjadi pemberat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.